Way kahumanan kay naapay sunod, naapay sunod. Yeah. Way kahumanan kay daghan pagsunod, daghan pagsunod. Yeah, yeah. Dagdagan sa hunahuna gatulod ang pangutana kung naapabay sunod. Asa kahataman ng pagsalig nga tukod kung wanay kahumanan ng kahagi tugubot. Grabe ka pungot, ani nga tong biyaheng di matudukan. Ikaw na nakay plano, di mo na bang nadumduman? Kapauras pangutana ang tubag rewa matutulan. Kaya dagan pagkaagi nga kailangan tang matudluan. Diba, kuwang pata sa kaalam, usahay mapugusta bisag di taganahan. Buhaton ng tanan, walay gibalibaran. Bisag wata ka ba kung naabay kinalasan. Usahay ang gana kay tinapulan. Tungod sa way undang agi at ubang ug mawalang katawa kay matabunan. Pero layo pa tas tinuod kay wapa na human. Way kahumanan kay naapay sunod, naapay sunod. Yeah. Way kahumanan kay daghan pagsunod, daghan pagsunod. Yeah, yeah. Usab basag ka sa naghuna-huna nga dali ra ang kinabuhig mo sutoy. Antod asa imong paningkamot kung imuhan ang masabot nga kanitanan wala di ay tumoy. Nawag tangan ug umoy. Pero lahi ra kung nay dedikasyon, di man nga lahi ang realidad sa ekspektasyon. Wala ka kabalo sa mismo nga destinasyon. Ayaw og hunong pagabante kay walay limitasyon. Ang kalibutan gatuyok di makalipong. Usahay mapungutas kahuots dago magiun. Agwantas kalisod daghang reklamo nga natigom kay kabalo kung puhon masuklian ro pag-aginod. Usahay sa gara ta matabunan. Pero sa kagahi ay nakatunan sa atuwa nga biyahe. Ang mga kaagi magpabiling kung puhon kita na ang mahuman, human, human. Way kahumanan kay naapay sunod, naapay sunod. Yeah. Way kahumanan kay daghan pagsunod, daghan pagsunod. Yeah, yeah.